नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मुझे रखी भेजिटेबल चूड़ा उपमा। तेबे चलतु देखी नवा कौन कौन सब दरकार। गाजर को मुझे छोट छोट साइज काटी नहीं गोटे कप। आलू को छोट छोट साइज काटी नहीं गोटे कप। बीन्स को छोट छोट साइज काटी नहीं गोटे कप। कैप्सिकम को नहीं हाफ कप। बादाम भजा को नहीं हाफ कप। छोट खंडे अदा को चुन चुन कर काटी नहीं। छोट खंडे लेंबू को नहीं 2 चम्मच चीनी नहीं। 4टी कंचा लंका को चुन चुन कर काटी नहीं। हाफ कप धनिया पत्र कटा नहीं। चूड़ा नहीं 3 कप। प्रथमे चूल्हा ऑन करी गोटे पैन को बसाइबा। पैन को हल्का गरम होबा पई छाड़ी दबा। सेथिरे 4 चम्मच तेल पकाइली। तेल को हल्का गरम होबा पई छाड़ी देबी। सेथिरे मु गाजर को पकाइली। ताको टिके भाजी नेबी। आलू को मध्य पकाइली। बीन्स को मध्य पकाई देली। ताको टिके एपट सेपट करी भाजी देबी। स्वाद अनुଯାयी लुण को पकाइली। ताको टिके मिसाई भल भाव भाजी नेबी। कवर दे बंद कर देबी। ताको सिझिया पे छाड़ी देबी। कवर काढ़ी चेक करिबा हमरो परिवा सब सिझलानी कि नाही। परिवा हमरो सब सिझी गलानी। ताकू गोटे प्लेट को बाहर कर ले। गोटे चम्मच तेल पकाइली। कैप्सिकम को पकाइली। सेथिरे स्वाद अनुଯାयी लुण को पकाइली। हल्का टिके भाजी नेबी। एबे कैप्सिकम हो गला। ताको गोटे गिन्ना को बाहर कर नेले। एथिरे मु 3 चम्मच तेल को पकाइली। तेल को गरम होबा पे छाड़ी दबा। जीरा को पकाइली। जीरा को टिके भल भाव फुटिया पे छाड़ी देबो।
ଏବେ ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା, ସେଥିରେ ଅଦା କଟାକୁ ପକାଇବେ। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇବେ। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକାଇଲେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଲି। ଚୁଡ଼ାକୁ ଆଗରୁ ଧୋଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣକୁ ପକାଇଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇଲେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ହାତରେ ବୁଲାଇ ନେଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସବୁ ପରିବା ଭଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଜାକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଦେଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଉପମା ହୋଇଗଲା। ଚୁଲା ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ଚୁଡ଼ା ଉପମା एकदम रेडी ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି।